I called my ex-girlfriend, Nango Yabnako, while I invited her to my birthday. Oh! Asan na yun? Saman! She really had no idea what I was going to do. Aboy, kastorya, kadiyot lang. Abang uyab. And when we met at the venue, this is what happened. Maya, come here to daddy and go to mommy. Before all that happened, I called her first to remind her that it's my birthday. And that was the day that she gave her yes to me, way back 2019. Ay, idol. Go sa idol. Tanong salita nga naman. Ha? Tanong salita nga no. Ikaw, Rosa. Ano gay? Need kagtapal. Ay, iskol. Putong-tahon na mo ron. Tarong mag-unsa ka. Atong mutak mo malabadas nagtanong ko salita nga naman. Gasando ka? Ano mo to naman ka? Tawa sa go, gasando sa go. Niya? Perfect match. Tawam ka, kilig ka. Katawa lang ko yung tupit. Kuhaan ba? Kasi nakalimut ka ba? Ang say date ugma. Happy birthday! Birthday na day. Oh there. Happy anniversary. Kasi nakalimut ka nga. Mura nga day nga. Kumayapan di ka. Lisa, I want some. Birthday mali mo na. Happy birthday. Thank you, love. Kuhaan ba? Kanang imbitar mo nang dati ka ba? Pero manangit lang ko sa mong mama. Asa man? Mga on ragod with my family. Kuhin ka sa kong family ba? Meet my family. Your family soon. Oh! Saman! Ako yung kastorya, kadiyot lang. Abang uyab. Bita, bagan kayo ugma. Bagan. Tanong sa nang. Dalam ko masaad ha. Sige. Ay, kung sa ko din, parang ka ha. Ayun, naglimpyo ko sa akong kwarto kay. Maray niya ka ba? Limpyo ko. Sa una, di ko naman palimpyoon kay ikay mong limpyo. Love. Wow! Di pa Rowan. Natagahan sa kong usa ka tuig sa Ginoo. Nagitagaan sa kong chance na ako. Sige na, pasensya kayo. Basta na nakikibuhat ya. Bye-bye. Ugma. Bye. Mukol. Dalam ko masaad. Sige. Mukol ra ko, love. Oh? Love. Idol. Papa da idol diri ka idol. Pero ko niyo. Ari ka dapat to ba? Bro to po do. Uli ba diri ba? Tum koy ka sa kong family. Dapat lang ta. Dapat lang ba? Lang dari. Sumi. Ano may gift na ko? Sumi. Hi sa kong family. Ito mo ang family. Wait, Casey. Bata lang wala. Ay, nangyayari na. When we arrived where we were going to have dinner, I first took my gift for her. By the way,
I have it done with Framery. So if you want to make something like this, the very clear and very high quality frame, just visit their page. Wedding day na. Ako niyatag niya kay kasulunam niya. Sorry. Ano yung shortcut sa Wednesday? Kana sa calendar mo? Ha? Ha? Ano sa shortcut sa Wednesday? When? Wedding day. Wedding day mo. Ano, nagod kayo? Na-predict naman ako, 2035, ikaw ang pagkasi. Naya, come here to daddy and go to mommy. Asya, ano,